قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا، طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 अप्रैल बरोज़ हफ्ता जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर सेक्टर 11A नॉर्थ कराची में एक रात के नफली एहतिकाफ़ का एहतमाम किया गया। يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. ये सन 2022 यानी रमज़ान 1443 का दूसरा एक रात का नफली एहतिकाफ़ था, जिसमें 800 से ज़ायद लोगों ने अल्लाह के फ़ज़ल से शिरकत की। سيرفعنا أطياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا، وطموحا بات يسابقنا. قد جاب خواطرنا. नौजवान भी आए, बच्चे भी आए और बूढ़े भी आए, तमाम रात इबादत में गुजारी। فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا، وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا. فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا، وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا. قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا، طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا. وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا، أطياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا. قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فبها الفكر غدا كشموس وسناء العلم سيرفعنا، طياب سقتنا إبداعا وطموحا بات बयान का सिलसिला हुआ, इज्तिमाई ज़िक्र हुआ, दुआ हुई। العلم سيرفعنا، أطياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا، وطموحا بات يسابقنا. और नौजवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने सलातुत तौबा और सलातुत तस्बीह इनफरादी तौर पे पढ़ने का ख़ास एहतमाम किया। قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا، طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا. وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا، أطياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا. قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فبها الفكر غدا كشموس وسناء العلم سيرفعنا، طياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا. فبها الفكر غدا كشموس وسناء العلم سيرفعنا، أطياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا، وطموحا بات يسابقنا. قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا. فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا، وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا. فنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا، وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا.
حلم يطويه تخرجنا أيام الجد خطيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب अल्हम्दुलिल्लाह इस क़याम से बहुत फ़ायदा हुआ और बेशुमार नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी यकसर बदलने का आज़म किया। बहुत से नौजवान ऐसे थे जो जिनके चेहरे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर से मुनव्वर नहीं थे, उन्होंने दाढ़ी रखने का आज़म किया। उनके लिए ग़िलाफ़ काबा मंगवाया गया जो उनके चेहरों पे लगाया ताकि जो उन्होंने आज़म किया है अल्लाह इसकी बरकत से उन्हें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। أطياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد خضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فبها الفكر غدا كشموس وسناء العلم سيرفعنا أطياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا فبها الفكر غدا كشموس। अब हमारा इस साल का इस रमज़ान का तीसरा और आखिरी एक रात का नफली एतिकाफ़ 29वीं शब बरोज़ हफ्ते को होगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उसमें ज़रूर शरीक हों, ख़ुद भी तशरीफ़ लाएँ और अपने साथ दीगर अहबाब को भी लाएँ ताकि हम सब मिलकर अल्लाह के घर मस्जिद को आबाद कर सकें और 100% नमाजी उम्मत मुस्लिमा में बनाने की मेहनत को आगे बढ़ा सकें। سنعليه وسنشعل فوق مفاخرنا فنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل